biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah kau menuntun langkahku, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Shalom, horasma hubata haganu kuriani Tuhanta ijabe bei hita Mariana. Terpuji magoran di Tuhan na saitong riap pakon hita banigan namasa. Iya do nama nugu-nugu hita manur pakon hama holon ni goluta. Nuan marpesta minggu bapa do ganuk hita sage KPS. Laho paratahkon pasal hajong-jongan di bapa bani horja pangidangion itongah-tongah ni kuriain. Sonai age itongah-tongah ni keluarga nagabe malin jana si pambubai. Pai memulai hita kebaktianta diberi hanami kesempatan untuk bersaat teduh. Ibagas goran ni nai bata bapa kakon Tuhan Yesus Kristus apa ton dina pasing sitop palangit kakon tanah on. Amin. Jehovah do panondang kakon haluahon baku mitor bani isema mawiarahu. Jehovah do batar-batar ni goluku bani isema ahu gobir sada do hupindo hubani Jehovah aido na hupindahi. Aseboyahu marianan irumah ni Jehovah sadokah manggolu au. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita ham ale Jehovah hamdo cikit jangan humbani haganuk na adong itanahon. Pujion nami do goranmu halani holong apa pangbitionmu huban nami bangsamu. Patakas hama huban nami hatunggungonmu asegabi usihan in ban nami ganuk panorang. Bubai hama nami bani dalanmu asesonang tondi nami janah gok puji-pujian pamangan nami. Amin. Kita puji Tuhan ta, mari caidonin haleluya warahmatullahi wabarakatuh ayat sada pakon di 2. Hallelujah.
dosata hubani Tuhan naibata. Ham o Tuhan simada guluh nami, roh dunuan hanami hulubi-lubimu, mambubankon hadirion nami nabok dosa apa hahurangan. Mardingat doha nami bani hidup niuhur apa dia layak, rosi holongmu natar sulur ini. Ham ale Tuhan par di mata ham mahanami, jolma par dosaon. Itu doham doha nami gabe si pambubai di tongah-tongah ni keluarga nami. Ase jupahan dame, janah tubuh niuhur si dia. Hotop do lang jupain den nami, halani pitang uhur nami, hasa ibuban-buban hanami. Basar janah si sepe, hotop do hurang buban nami. Ham ale Tuhan, bubai ham mahanami, ubani pangabak nasitong. Mansahapon pasal der layak ni Tuhan in, rosi mantur-turihon halongangan pasal horjani Tuhan. Lang ope say luar kuban nami pamangan nami. Hape hanami do maling. In managabi utusonmu bani keluarga nami be. O Tuhan, ubay hama hanami humbani pangarusion nasito. Apa mandalan kon tanggung jawab nami selaku bapa bani keluarga nami. Selaku bapa, sonai age selaku orang tua, maningon matoras do hanami bani hapor sayau, aselam bintaluk hanami gabe si usihon bani keluarga nami. Tapi gati dolang ipindahi hanami dalan manggoki. Uhur nami do ituruti hanami, janah rosumu lang ipikirhon hanami. Ham ale Tuhan, bobai ham mahanami ase maruhur na pentar. Ase tongtong sari janah marunduk niur bani ganuk hatam. Tangar anjaha hapor saya hitama hata-hata ni debata bagah-bagah asal hasil saban ni dosa. Soon sitong ni mangguluh ahu nini Tuhan Jehovah. Sabonar seng marosu urhu mangida hamatian ni parjahat. Tapi ase mulak do parjahat in manadik kondalan ni ase mangguluh dia. Ibagas holong ni nebata. Domma isasap haganuk dosata. Halani ai pataridah kon hitama tanda-tanda ni parguluhon na bayu. Hasangapon ma bani naibata ibabo. Amen. Kita puji Tuhan ta, marhite haleluya nomor 400 ayat sada pakon ni 2. Terima
saksihon hitama aporsayan tain songon na sinaksihon ni haganup halap na persaya bani sab tanahon. Aku persaya bani nebata bapa pargogo na sotalibang na manopalangi pakon tanahon. Aku persaya bani Yesus Kristus anak ni nebata na sesadain Indo Tuhan ta na tinumuhon ni si Maria sanggah na pehaliran marhite to dinawasing nama naron na parmit bali panorang si Pontius Latus ibarat silangkon mate anjay tanom turun na goridor mulak manggolo kumbani na mate bani ari batodulur naik ke surga anja hundul isyamun ni bapa pargogo na sotari bangi kunjai Maria manak magira lawa manghukumi halak na manggolo pakon na mate. Aku persaya bani tondi napasing bani kuliah persadaan napasikin persabaran di segala napasikin bani hasasapan di dosa bani marapuhon di akula pakon bani hagoduhan sadokan di rohani. Amin. Tonah Pimpinan Pusat GKPS Pematang Siantar 8 November 2020 nomor 566 garis miring 3 garis datar PP garis miring 2020. Hal Tonah Pimpinan Pusat GKPS Bani Minggu Pesta Seksi Bapa 2020 nah hina holongan Haganup Kuria GKPS tiba pengantar jemaat Bani Ianan Nibe hidup niuhur appada meni Bani Nasyam ibagas boran nine bata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apaton di napasing Doma imasuki hita minggu napaduahon bani bulan November 2020 jana sadarion ipestawan hita do minggu pesta seksi bapa GKPS nagabe parhitiatta makatare masikon hajongjongan ni bapa itong-atongah ni kuryain somalni duedo kegiatan na ipatupa hita bani ari nagok malas ni uhuron tapi satorapon lang tarbahen hita marpesta songon na somal jana sonaido koma age pelaksanaan ni pesta-pesta na legan ukuriatta halani pandemi COVID-19 noen on tahun 2020 gabe tahun na marbeda do batta halani gue horja ni kuriatta nalang tar horjahon hita songon na somal ni jana topat bani panorang ni age pesonai tenger do hurta Pabua mar hasoman hidup niur ni naibata tardopakon hita masaon mangayaki arina lobi diar rapakonsi domu hujin panorangon si holdo pada sonnami piga-piga tona nagabe panotak bani nasyam na parlobe hasibe hidup pakon hita waeng panorang naborat tapi takkas doi boto hita pasal hina banggal ni holong pakon pangaramotion ni naibata bapatta kubatta marhite ton dinapasing torangdo itanda hita naibata selaku bapatta jana boy hita mardilo abba hambapa kubani on masada hasitongan na pataridahon parsaratta na orot sangkan jana hibagas tolong pakon siswang niay do huma agi tanggung jawab ni bagi bapa na persaya ay magabe bapa na partondion si pangajari pakon si pambobay di rumah tangga sonay age itong-atongan hipuriak kain mardingat baggal ni peranan pakon tanggung jawab niim si hol mahaganup bapa GKPS tongtong marparguruan ubani na bata bapa aseboy tongtong gabe si bere pos ni uhur pakon pangarapan kumbani keluarga kuria apa masyarakat madopakon sagala na masa paduahon bani bibel ipataridahon do Jesus do hubatta sonaha bapa marmalas ni uhur pasal anak ni makaholongi tanpa syarat marpardiatehon apa bertanggung jawab boto pasal haganup janah ite mengampuni mengajari pokut marforja sihol mahaganupan in gabe inspirasi pakon motivasi ganup
Bapak GKPS mendalankan horja pandilon ni humbani nebata. Patuluhot martarima kasih dohita humbani Tuhan alani diardo mardalan rabat pengurus lengkap seksi Bapak GKPS Bani Ari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 nasalku. Doma ijalo peserta RPL laporan pertanggungjawaban ni pengurus pusat seksi Bapak periode 2015-2020 jala doma homa itu tetapkan program ni seksi Bapak biar homado merdalan periodisasi kepengurusan anjaha doma terpilih pengurus sinode seksi Bapak GKPS periode 2020-2025 na ilantik pimpinan pusat Bani Ari Minggu 4 Oktober i gereja GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar andohar marhite pengurus na baru lambin roh persani horja pangidangion ni seksi Bapak GKPS. Selamat hari Minggu Pesta Bapak GKPS ke-25. Salam Pakon Tonggo pimpinan pusat GKPS tertanda Pendeta Martin Rumanja Purba Epurus, Pendeta Dr. Paul Ulrich Montre, Sekretaris Jenderal. Sortali ni goluhku marguling maari manggatibot mangirik-irik laka nagot ngayo o ari najagia manripun padan na sorose pahot ma ondos na solo bani borngin mangayak sogot hutatak mabuhimu alay anakku damesino bani dahopan ni inangmu bujur jana bersih paroran auma sahalak bapa na jongjong ilube agilang songon guguh ni buang lima tapi lang bahon guguhku ganug do berehon makokopho ale anakku ale inang niombahku nasoong guguhku ang gulang markite tonggomu sada mando parjuangan ni guluta pagudang-gudakon apa pasaut surah-surah ni umbata anggoro logo maningting mandugur tong-tong mahita gumos masih joloma ulang manringis kita mandopakon nahurang Tuhan tama guru si utononta ham alit Tuhan pataluh hama au gabe siusihan goki hama au gabe bapa pangusandean bani rumah tanggaku mar panganjumaham bani gamu haburanganku tangan muma manugu au sadukan ni guruku amin.
martungko mahita. Puji-pujian pakun terima kasih sumbah kun hanami bangun oleh Tuhan alani hidup niur pakun kolomnya demi boy merdalan peringatan ulang tahun seksi Bapa GKPS Bani Penerangan. Tunggu Tuhan merhite pesta Bapon pasingat kun hanami selaku Bapa asibuy hanami gabe si kumbuay atulung baruhur si hajar ni mata si balo si ajar bagas biak naliar aselam bintar barita matong urang sunay ma agi inang gabi pangurupi berehang hasehaton guguh hasabaru nahundon orang tua nami Tuhan seham matungtong namasu nasu si dia ibagas satuan di si dia tungtung marmalas marpangarapan pakun marundos hubami sunaya hidup dana ibagas masa pertumbuhan pendidikan seham matungtong mengajar-ajar si dia remaja pakun pemuda nami ibagas persekolahan namandarami kerja ibagas pekerjaan namandarami pasangan hidup seham matungtong namiring-iring lakah ni si dia bertumbuhan nami humani Tuhan bagi gereja nami pengurus pusat resort dan daerah tongtong hamat jongjong di tengah-tengah nami kasih tetap tubuh kepercayaan nami dan kasuh-kasuhan negara nami institusi pemerintahan pusat dan daerah tenaga kesehatan tenaga pendidik kagalupin sebere hamah pintar asimoy membahain keputusan rumban bani harus rumah Mengiduman namin Tuhan bagi pemulihan ekonomi, lowongan pekerjaan, pakun toleransi antar umat beragama tengah-tengah nami. Pandemi COVID-19 Tuhan, sesampun hamai bagi sunai Tuhan, tong-tong luanan merunus subamu, sehamma memberi kuku, aku semani alami, mendalani guru nami hari-hari. Gukdo dosa nami dan guru nami merhitepan sah rosi pengabak nami ibagas untuk niur rohanami hulubimu masuk ukun dosa nami saya sasat hama dosa in asetaluk hanami Tuhan ianan pasu-pasu nahundon terpuji maham Tuhan ibagas orang ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin. Pai matang kita ambilan kita puji Tuhan ta marti doling haleluya nomor 446 ayat 1-2. Paimay tangar kita ambilan martong gumahita. Damai ni naibata na mangatasi haganuk hawuron inma manramotkon ubur apa pikiran nasyam ibagas Kristus Yesus Tuhan kain. Amin.
Shalom, selamat hari Minggu ma hubata ganupan kuria na hina holongan na tetap oke hita marke baktian minggu di rumah tabe jana ulang matene bani situasi ta sondahanon lambin mengurangi semangat ta justru ijai ma endohar hita bui lambin tubuh maka persaya Tuhan jana persaya kita marpangarapa kita bani panorang nih libu kita riap marga baktian use i gereja taon alanyai bapak inang kita ganupan bani minggu ta sadarion aima minggu pesta bapa ambilan ibu atum bani sada Timoteus bin 2 ayat sada das kubani ayat itu dia ase ubasahon ma bani nasyam ganupan irikon nasyam mai bagas sur nasyam be pasal tunggu pangapition IP ondo si paingatku perlu be humbani aganu si holma dalam konon-kon pangindoan pertonggoan pangapition apa terima kasihon makop-kop haganuk jolma makop-kop raja-raja apa haganuk si parkuasa asibui kita sonang anjaha merdame-dame manggulu daulat anjaha hormat ibagas haganuk diarduin anjaha rusuh ni si paluak kita ay manay bata na makarosukon ase haganut jolma malua anjadas mananda hasutohani ay sadado nay bata anja sadado si holang ni nay bata pakon jolma ay ma jolma Kristus Jesus in na memberekon dirini gabe tubus makokop haganut in masih saksi konon kon bani panorang na deakosi Ujin doa pabakit gabe parambilan apa apostel guru bani si paju begu-begu ibagas aporsayaon apa hasitongan sitong doa takut seng marladung au aima dasni kita haganupan surat on aima surat na ikirim Paulus bani si Timoteus surat kon si Paulus bani Timoteus sebagai surat pastoral. Surat pastoral artinya surat panugunoguon. Tentu anggo surat panugunoguon adong na terjadi sesuatu di tengah-tengah ni kuria na idangi si Timoteus. Aima kuria Efesus. Alani bani panorang ijia Timoteus aima nama idangi i kuria Efesus. Ahana masa ijai aima sada tantangan namar kuria. Adong do ijai perbola-bolahan secara internal persaingan antara sesama anggota kuria. Ai mahalak Yahudi pakon halak non Yahudi na dok masuk Kristen. Merasa si dia paling sitong tentu terjadi mah perbola-bolahan ini. Do bahaya dong koma tantangan ai mah membani eksternal. Ajaran nakaho. Lampita ajaran nakaho na membahen gabe bingung atau gabe moru hapor sewan di kuliah ini tapi adong kuma panguduh tekanan kembali pemerintah roh merintayong di situasi ay itu tulang urah sebagai uluan di tengah-tengah ini kuliah ini ase Paulus mengirim surat pastoral on kubani si Timoteus ase marguguh ia ase tetap ia setia mengidangi kuliah ini. Janah kuliah Efesus inpe boy menjalo hatorangan nadea. Laho mandopakon dengan tantangan makanya. Ang widah kita marhite no kanay tantangan na luar biasa no kanay solusi atap na ipangindo Apostel Paulus si dalam konon ni Timoteus ay martong luar biasa. Irakon do ase martong ini. Memang sesitong lang kita martonggo, adong do pangindoan, pertonggoan, pakon pangapition, apa terima kasihon makokop ganun jolma. Jadi umbani hal-hal onma disuruh Paulus Timoteus ase ay sebagai dasar, sebagai
alasan hubani si Timoteus ase tetap ia ibagasna setia mangidani kuria Efesus. Tutu gabi itu busukun-sukun teni sona hadu kita manonggohon halak na manusai uhurta. Sona hadu kita manonggohon pamarentah. Anggo si dia pe ilang lagi do parjongjong di gereja. Sona kita manonggohon si parkuasa raja-raja. Anggo si dia pe jahat do batta. Anggo si dia pe korjani mangodoh-ngodoh kita do. Tutu burak do kan bapak ina. Burak do kita manonggohon halak na manusai uhurta. Burak do kita mangapiti halak na mambayin kita gabe burit niuhun. Bahkan musuta sangat sulit itonggok kita. Tapi ondo na yujur Apostol Paulus na siyo diorjaron di Timoteus. Tentu agepe hai hal na susah tapi anggo yorjaron dalam pun ibagas apa sayang bu itong ay gabi solusi nama dia bani pengawasan. Alani adong dua dasar, adong dua alasan masih maningon manonggon halak, masih maningon mangapiti halak, hagaluk halak ni hagaluk jolma. Si perkuasa raja bahkan halak na manusai urta. Aku bani konteks ni kuliah Efesus pemerintah ay itu manokan si dia, manusai si dia. Halak na makarusuk lang makarusuk kon parjongjong ni kuliah Efesus pe pasti gabi manusai uhur ni kuliah Efesus. Isurtong si dia manonggohon si dia. Na perlu dasar ni ayma bani ayat 3 pakon ayat 4. Dear doin anja harusuk ni si panduang kita. Na makarusuk kon asayan jolma malu. Dear doin. Jadi manonggohon mangapiti makatan terima kasih ubani halak na manusai uhur tahubani ganup halak. Dear doin. Itu alasan. Dear doin. Anjaha harusum ninai batadua. Itulah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah agar kita mendoakan orang lain, mendoakan siapapun, semuanya. Napa dua hon alasan ni aima ai sadado nai bata. Anja sadado si orang ni bata apa pun main. Aima Yesus Kristus na memberekon diri ni gabe torus makop aganu. Jadi alani sadado nai bata, tutu nai bata ape makarosuk kondo agadu malua. Hise kaya. Jadi mempercaya dulu kita nai bata ailang pilih kasih. Tuhan itu menyayangi semua umat. Tuhan itu menyayangi semua suku. Tuhan itu menyayangi siapapun jenis manusia. Apakah dia dari belakang suku, agama, ras yang berbeda-beda. Onma alasan tak Bapak Inang. Jadi yang go adong sukun-sukun bata masih au maningon manonggohon mangapiti halak na manusai au halak si perkuasa raja-raja na mangodoh-odoh halak Kristen alani tutu mangarusi bedo kita kondisi kita ini garap tahun teh tutu tubuh dosa ada kejengkelan tubuh dosa ada ringis bata masih sonon nama asa ini negara nabi tapi justru ya rakon do kita Bapak Inang mar kita ambilan on tongko kita sih dia alani dear doin nama nunggu tidak ada yang salah dari mendoakan orang bahkan orang yang menyusahkan. Bahkan di situlah letaknya kuasa doa itu. Ketika kita mampu mendoakan orang lain yang menyusahi kita, orang lain yang menjadi musuh kita, orang lain yang menganiaya kita, maka mereka akan selamat jika mereka percaya pada Kristus, pada Allah. Alaniai Bapak Inang tugas tanah tidak gampang on tutu maningon ibu hali do kita. Asih sunah bui kita manonggohon halak na manusai urutan makanay. Sunah kita dalam arti sederhana. Sunah margogo manonggohon musuhna. Halak na langra masih saraman pakon ham. Halak na mambain ham. Burit niuru. Membuat hati Anda terluka, membuat Anda menjadi hidup dalam ketidaktenangan. Bagaimana caranya agar kita bisa mendoakan? Tentu
sebelum kita das kubani bagaimana caranya, perlu doi botoh kita tadi sonah adu nama tonggo ai. Ase das poli tonggota ai. Das tonggota bubani Tuhan mangapiti hagal jol manukane. ICP na Indobeta, ICP na Isekitarta. Siapapun itu yang kita doakan itu supaya doa kita benar-benar didengar oleh Tuhan. Nah perlu yang perlajari kita bani cara ni Tuhan Yesus mengajari susian martonggo tonggo ai mah sada halna bersifat spiritual, bukan sesuatu yang harus dipamerkan, tapi muncul dari dasar hati yang paling tulus. Asin ingin nini Yesus bani susian yang martonggo masuk ke bani kamarmu, berdoalah, tidak perlu di depan orang banyak, tidak perlu supaya orang tahu, tidak perlu doa itu dipamerkan, dan tidak perlu doa itu bertele-tele bahkan cenderung menghakimi orang lain. Banyak sekali pelajaran tentang doa, tapi intinya buat kita aima anggo martonggo kita manimun perlu kita tulus, ikhlas, jangan terpaksa, jangan termakan buayan kata-kata yang indah, tapi biarlah kata-kata itu sederhana tapi penuh dengan ketulusan. Napa doa pun martonggo manimun do sungguh-sungguh, jangan yakin. Yang ragu do kita bapak nang mangindo bani Tuhan bani tonggota. Nah Tuhan lama balosi panginduan kita sendiri beragu bani panginduan. Tentu manimun adong kesungguhan, manimun adong keyakinan. Doakanlah dengan sungguh-sungguh. Doa orang yang benar jika sungguh-sungguh didoakan sangat besar kuasa. Alanya manimun kita sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh-sungguh mau mendoakan orang lain, sungguh-sungguhlah. Jangan ada keraguan-raguan, jangan ada keterpaksaan. Nah betul mungkin sona kita memahami tonggo ai mah panginduan nah hasil ni hak ni nai batak. Jadi sona kita menonggon halak, mangindo mangapiti halak, mangindo ase iberekon Tuhan ahane bagas kurtai, tapi tetap jawaban doa, hasil doa itu ada di tangan Tuhan. Tapi ulang komaga putus semangat, jadi muru semangat. Biarpun itu di tangan Tuhan, tapi janganlah engkau pernah menyerah untuk berdoa. Meskipun doa mungkin masih belum dijawab atau masih sangat panjang perjalanan prosesnya. Tapi na pasti nai bata mangidap uhurta, membutuh aganu kebutuhan. Tentu kita ganupan bawainang nomor tonggo ai boy hatahonon dumma i jawab kita jana dumma ia rusi kita. Tapi mungkin na perlu bata pasal nomor tonggo, pasal nomor nonggon kalau ai ma sunah kita ase ibagas kesetiaan martonggo bukan itu. Jadi lang pita halani malas mihurta martonggo hita. Tapi yang sangga susah lupa hita. Atau sebaliknya, sangga susah kita terus kita martonggo, tapi sangga malas mihurta lupa hal kita Tuhan. Dua-duanya tidak baik. Baik susah maupun senang tetaplah berdoa. Kita jangan lupa bani minggu tasadarion minggu pesta bapa. Ada dona boi buat secara khusus dalam konteks perbapaan itu. Nah perlu itu tuh haganupan lakpitah bapa perlu do hita gabe si patong manonggon halak termasuk manonggon musuh. Nah perlu itu tuh anggo martonggo hita tak si partonggo hita di rumah tabi babainan khusus ni hita bapa tuh gabe cerminan gabe siusian hita bani inang pakon nyombah. Kita be boy matongan itiru horjatkan. Karena kita mengandalkan Tuhan. Tidak hanya mengandalkan kekuatan yang diberikan Tuhan, tapi juga ada kekuatan rohani, spiritual melalui kekuatan doa yang kita sampaikan. Martin Luther mengatakan mustahil lujulma mengguru tanpa bernapas. Sunai mah kita na martonggo ay songon na marhosa. Jadi tonggo adalah nafas orang percaya. Jadi yang ulang martonggo kita seolah-olah nalang marhosa do kita sasetong. Maksud ni ijai setiap kali kita melakukan segala sesuatunya itu adalah doa. Bukan hanya doa-doa ritual, doa-doa liturgi, tapi kehidupan kita ini
adalah doa, adalah rangkaian hubungan antara kita dengan Tuhan yang senantiasa kita terus memohon kepadanya dan senantiasa kita terus berharap kepadanya. Kita ganupan siang Bapak Inang bagas minggu pesta Bapak Onpe adong do isinggung homa beri topik ta pasal tanggung jawab sebagai anak Kristen di bagas politik. Tentu marhite nuansa tahunon, nuansa pilkada ini tentu rumah butuh kita sonah adu langkah-langkah na tepat bani naman dokpakon pilkada. Tentu sada singat-singat bata halak Kristen ningondo bertanggung jawab bani hak politik. Nah perlu kita maningondo patudukon kita sebagai halak na jujur, halak na berintegritas. Kalau kita mau membangun sebuah kota, kalau kita mau ikut dalam pembangunan kota, maka kita harus hadir dalam kejujuran, hadir berpartisipasi dalam kejujuran. Jadi tolak kita segala hal yang berbau money politik, tapi dengan kejujuran, dengan integritas kita mendukung pemerintah, kita ikut membangun AC masyarakat kita, kota na ita dingin kita on menjadi kota yang dibangun dengan semangat kasih, semangat kehidupan yang rukun. Kita ganupan marhitehon ni ambilan taon iba ingat tong kita bahasa perlu tumang kita ibagas bulat ni uhurta manonggohon haganup halap sona hape borat ni nayako kita. Tentu anggo irimang-rimang kita borat tumangdo na manonggohon halap na manusay uhurta. Tapi maritehon ni tondoy na pasing persaya kita bapenang anggo ibu bay tondoy na pasing ay do kita. Tentu buido kita manonggohon halap bahkan manonggohon musuh ka. Anggo doma bulat uhurta, doma jernih cara berpikir ka. Janah ibu bayi tondu na pasing ay humahita lahu manunggon halap. Tentu ibu gi Tuhan na ibatama panginuan taay. Janah hasil ni be kubanin mama diharma ijama kita. Amin. Martonggo mahita. Dia tetu pama bamu Tuhan doma ijalo hanami hata haguluhan na humbamu na pasingatkon hanami ase gol-gol hanami martonggo jana sir-sir hanami manonggohon hasoman jolma ajar-ajari ham hanami Tuhan ase lambin setia hanami ibagasna manonggohon hasoman nami terlebih ali Tuhan bani situasi nami tatap nasonaha be Tuhan situasi ni guluh nami pargogoy hamma hanami asera hanami tetap martonggo mangajamkon kuasa na humbanguin ali Tuhan na ibata bapa nami martonggo hanami bani kuriamu na marulang tahun ibagas minggon martonggo hanami hubani inang Elizabeth Boru Sitohang genap marumur 46 tahun martonggo hanami hubani Bapa Sintua John Ramalinson Saragi ulang tahun genap 52 tahun. Terima kasih bamu Tuhan na ibereham hajor giton sonai age pasu-pasumu hubani kuriamu na marulang tahun. Sayham mali Tuhan na tetap mamberekon ganjang ni umur hajor giton rosi malas numur di tengah-tengah ni pergoluhan di seria. Suhur nami Tuhan ibagas saganupan perdalan ni gunung seria pita hamdo nagabe batar-batar ni seria. Tuhan martonggo hanami bani ganup nyombah nami mulai na itek naridas kubani nama godang. Pasuam Tuhan nyombah nami nama sekolah ase makapentaran si de Tuhan ibagas naman dibuti persekolahan ni seria. Sonai age pemuda-pemudi nami na ibagas pergumulan ni sidia manuri horja masuk-masukam Tuhan asetong sidia sabar jana margugo terlebih mamar apentaran sidi Tuhan ibagas na paimahon horja na sosok bani
kemampuan sedia. Sunaya ke Tuhan bani pemuda-pemudi nami nasihol marumah tangga. Pasu-pasuan Tuhan asih jupah romban bani harus menihurni sedia. Agi hanami sebagai orang tua pe Tuhan bani rumah tangga nami be. Pasu-pasuan hanami Tuhan keluarga lepas keluarga. Asih tong ibagas hadameon hanami riap pakon keluarga nami. Cana bereham ben nami hasabaron pakon hapentaran. Asih boy hanami Tuhan mengajar-ajari ganup nyombah nami. Tuhan pergeluhan ni kuriamu mandopakon pandemi COVID-19 siaon. Total Tuhan nami marpangun sandian hubamu Tuhan. Bere hamma ben nami gogo pakon hasabaron. Canah tuntong mahanami marpangarapan kita hubamu. Atap atigan pehanami Tuhan boy marsaur. Riap marminggu bani gereja nami on. Tong-tong maham nama bere kon panorang na jenes bang nami. Tuhan bani pemerintah nami sonaya ge tenaga medis, dokter, perawat, nahorja sebagai tenaga kesehatan di rumah sakit, di puskesmas, pasu-pasuham side Tuhan ase margugu sidia ibagasna menanggulangi COVID-19 siaon. Sonaya ge Tuhan bereham bani sidia hasabaron pakon hajor giton. Ase tetap side Tuhan ibagasna setia bani tanggung jawab ni sidia. Agi hanami masyarakat secara umum pele Tuhan, pasu-pasuham hanami, asirah hanami Tuhan, tetap mengikuti protokol kesehatan. Asibui Tuhan hanami, masyarakat dihut mendukung program ni pemerintah nami. Ale Tuhan, martong-tong hanami, bani, haganupan, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, nadong, di kota Banjarmasin on terlebih kenami Tuhan ibagas nalaho mandopakon pilkada. Pasu-pasuhan Tuhan ase maruhur na pantas kanami sunaya di Tuhan hanami bui ibagas na bertanggung jawab sebagai halak Kristen na dihut bani pemilihan pilkada sunaya age ikut ambil bagian bani perpolitikan. Kasih boy hanami tetap ibagas kejujuran bani nama korjahon haganupan. Tuhan tetap Tuhan nami mangelik kubamu sona hape namasa bani pelayan kuriamu Tuhan na tetap opi hanami markebaktian di rumah nami be. Ulang main Tuhan membahen morus semangat di kuriamu para gogeham ganut kuriamu asetong sada hanami mamuji pasangat konkoranmu. Jana surah-surah nami rencana nami Tuhan ibagas nalaho makorjahon pangidangion sonai age pelayanan nami tengah-tengah kuriaon hamana membohali hanami. Terima kasih bamu Tuhan on matonggo elek-elek nami canah mengaku Tuhan nami bani dosa nami nabagalin sasat kon hama ganupan Tuhan ase talupkan nami mamuji pasangat konkoranmu on ma hanami Tuhan jalu hama hanami ria pagontonggo elek-elek nami on. Amin. Sonari sihol mahita padaskon tarima kasih ta marhite galangan nagabe tanda ni parsimada hita bani harajaon ni Tuhan ini. Halaniai paima ipatupu hita galangan ta tangar hita malube hata ni bata nagabe onjolan bata lah manggalang ayat mana tersurat bani Heber bindu 10 tolu ayat 10 ono. Mambahen nama dear apa nama si bere-bere ulang mahalupahon nasyam ay galangan na sonaido ia rosuhkon nai bata sonari patupuhita ma galangan ta. Martonggo mahita mangondoskan galangan ta hubani nai kata. Ham ale Tuhan hatamudo si jolomon nami. Gabi gogo apa pangarapan nabui mambain hanami monang mandopakon gilumbang di dunia on.
Pasu-pasu hama ganuk bapa itongah-tongah ni kuriamu, ase gabe sondang nasaitong marsinalsal itongah-tongah ni kuriain, sonai age bani keluarga. Bain hama homaha nami gabe saksi bani harajonmu, mamboan janah mengambilan kon holong apa dear layakmu bani dunia pun. Pasu-pasu hama galangan nami, gabe galangan namisbo janah susi ilobemu. Pakai hama gulung nami, ase gabe partitean di pasu-pasumu bani bue jolma. Ase lambin rarat harajonmu mardite gulung nami. Amin kondoskon bani Yesus aganupan dirikon. Magulung nami mandopakon bagi ni pargoluhan. Hamma nagabe gogo ban nami mandalani ganupanin. Pambobayonmu managabe pangarapan nami sa dogah gulung nami. Hamba ba nami na naguri atas, say napapasing magoranmu, say roh maharajawnmu, say saut maharos ni urmu inaguri tungaon songon na inaguri atas. Beri hama ban nami sadari naguluhan hari-hari. Sasap hama dosa nami songon panasap nami, bani dosa niya soman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bubay ham huparlajuan, palua hama hanami humbani pangabu. Jana pindahi nasyam mana madear, ulang mana jahat, ase mangguluh nasyam, ase tongon ma Jehovah, nai bata se baut hasoman nasyam, songon na hinatahon nasyam. Jalo hamma pasu-pasu humbani Tuhan nai bata, i pasu-pasu anja i parorot Tuhan nai bata maham, isondangkon Tuhan nai bata mabuhi ni hubamu canah maidop maurni mangidahkam. Idopakon Tuhan nai bata mabuhi ni hubamu jana ipa sorap madameni bani tondumu. Amin. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan
ajarku turut